1 versus 176k. Let's go. Hanip yarn. Not expected guys. Hindi ko talaga in-expect na mag-ano tayo guys. Maglalaban tong dalawang to. Player bunker carry. Air, basta may bunker. Pwede ba yung lucky 6 na lang? Cherry na lang. Ayan na. Ayan na. Nagpapahiwatig. Patingin niya ako ulit. Isa pa. Wow, baka tatlong titiyo yan. Rusty. Oo naman, syempre. Ayan na. Laban na yan. Sabi ko sa inyo guys. Do not under the power of Sir Rusty. Himala to guys, himala. GB guys, GB. 1k. Uy, wala mga ayos dyan. Nice si Rusty. GB, 6k guys, 6k. Boss, GB, boss, GB. Na, parang ganito yung nangyari sa'yo ate Adin ah. Nagbaliktad lang, hindi lang siya ano, si Mabot at si Bossy. Tingnan natin ba, malay mo. Hindi yan. Ayan pa oh. Ayan pa oh. Hindi pa sumuko guys. Lalaban pa yan. Diwala lang guys. Guys, do not underestimate guys. Sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong ismulin. Si Nevermind. Ako na lang. Kamado 20. Ilan pa kulang? Dami pa. Apat na titi oh. Tatlo. Tatlo. Ay, tatlo ba? Oo, tatlo. Apat. Ayan, apat. Tatlo lang. Hindi, apat muna kasi mag-i-snipe yan. Oo, pwede rin, 5 para sure na. 2 minutes on the clock. 30 seconds, Mesa. Mami AJ. 1 minute and 44 seconds. 5, para sure ball guys. 5 ang TTU. Kasi Rusty talaga may-ari ng star guys. Siya po talaga ang totoong may-ari. Let's go guys, lipat sa kabila. Wasby, 6k, GB. 1 minute and 15 seconds on the clock. Tingnan nga natin. Pagandahin nyo guys, laban guys. Game na lang kayo sa akin. Si Boss Bito bahala sa inyo. Guys, last 48 seconds on the clock. Ingat pa rin sa snipe guys ha, ingat pa rin sa snipe. Ingat sa snipe. Last 30 seconds on the clock. Guys, ingat sa snipe ha, ingat sa snipe. Do not underestimate your opponent. Last 20 seconds. Last 15. On my count 10, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Grabe, si Rusty. Sino na pa TikTok Universe? My God. Ate, champion! Ate, baka may gusto ka sabihin. Okay na mag-open cam. Boss B, up na kayo. Gusto nyo guys eh. Ito na rin sa battle na pati yung mas kinakabahan. Wow, Miss BP of Fruit Party. Hello. Mami, AJ, akit natin. Mami, akit ka. Congrats, akit mo, miss. Rusty. Grabe, lakas pala ni Mama Ida, grabe. Si Rusty. Ano kasi Rusty? Ano ka nangyayari? Challenger yan. Sasabihin ko. Congrats, Ate A! My goodness. Ikaw. Congrats, Ate A! Ang lalaki. Pinaiyak mo na naman ng Ate A. Alex, play ba ito si